Mga kalamdag, may adlaw kanatong tanan ni ata karon pagpadayon sa paghisgot may tungod nining adlawng igpapahulay sa mga Hudiyo. Nga maoy po'y gisunod sa mga Sabadista. Unya, sila kuno ang matuod nga sumusunod ni Kristo kay lagi gasunod kuno sila sa balaod sa pagpahulay sa adlawng Sabado. To sa aton nagisgutan, kadtong pagpahulay sa kipitong adlaw nga natunong og Sabado alang lamang to sa mga Hudiyo. O gani, kini nga balaod istrikto kayo. Nga bisan ang mga original nga mga Sabadista wala makatuman. So miabot ang panahon nga gipahunong kini sa Dios. No? Kini adlawng igpapahulay gipahunong sa Dios kay wala may nakatuman gyud. Bisan ang original nga Sabadista samot na ni mga Sabadista ni Ellen G. White. No? Wala gini makatuman sa ato nang gisgutan sa unahan. Klaro kini diha sa Osias 2:11 nga nag-ingon dinha, og hunungon ko ang tanan niyang kalipay, ang iyang mga kasaulugan, mga bag-ong subang sa bulan, mga adlawng igpapahulay, ug ang tanan niyang gitakda nga kasaulugan. So gipahunong sa Dios ang adlawng igpapahulay sa mga Hudiyo. Kay lagi grabe man gud ka istrikto, no? Grabe ka istrikto, di ka pwede maghaling, di ka mag-alsa bisag unsa, sirado ang simbahan, no? Nga which is dili gid matuman sa mga tao nga gitagaan ini nga balaod nga mao ang mga Hudiyo. Samot na ning mga Sabadista nga sakop ni Ellen G. White, no? Kung ipahunong sa Dios ang adlawng igpapahulay sa mga Hudiyo, ang Dios lang sab mismo ang magtakda og laing adlaw, dili ang tao. Okay? Ang Dios mao'y magtakda sa kumpletong adlaw nga ipagpahulay nga dili ang ikapito. Okay? Dili ikapito. Leviticus 23:39 sa Christian Community Bible. Klaro kay na litra por litra. On the 15th day of the 7th month, when you have harvested the product of the land, you are to celebrate the feast of Yahweh for 7 days. On the first and 8 days, there shall be a complete rest. Unsa kuno? On the first and the 8 days, there shall be a complete rest. So ang Dios dai nagtakda og kumpleto nga pahuway. Asa man? First day. Unsa may unang adlaw? Di ba Domingo? Unsa may ikawalong adlaw gikan sa ikapito, di ba Domingo gihapon ang pasabot na sa atong bag-ong kalendaryo karon? Sa kalendaryo nga atong gigamit sa Gregorian calendar. So ang Dios mo ay nagbuot niya na. Sa Old Testament pa lang naghisgot na og kumpletong pahuway nga dili ikapitong adlaw nga maoy pahuway sa mga Hudyo nga gisundog sa mga SDA. Klaro kay na gihapon sa Exodo 12:16. Sa una og ikapitong adlaw, pagtigom kamo aron pagsimba kanako. Pero ang gipukusan lamang sa mga Sabadista ikapito. Apan gingon sa Exodo, sa una og ang ikapitong adlaw kamo pagtigom kamo aron pagsimba kanako. So magtigom gyapon dita sa unang adlaw. No? Nya gipahunong naman tong adlaw ipapahulay sa mga Hudiyo. Mao nga sa bag-ong tugon sa pag-abot na ni Kristo sa iyahang ministeryo sa iyang pagsugod sa iyang pagministeryo dinhi sa kalibutan, wala na siya mosunod sa adlawng igpapahulay sa mga Hudiyo, no? Gipahunong na kini sa Dios. Wala mosunod si Kristo kay gipahunong na ni si Dios, no? Kaning adlawng igpapahulay sa mga Hudiyo mo na si Kristo ug iyang mga apostoles, wala na musunod sa adlawng igpapahulay sa mga Hudiyo. Asa man nato mabasa? Sa Tyndale Bible version, mo gamit yung tag mga version nga litra por litra. Kamo na ganahan sa mga laing sekta. Juan 5:16 ngadto sa 19. Nagingon din na. So they began harassing Jesus as a Sabbath breaker. Unsa kuno? Suko kay mga Hudiyo kang Kristo kay wa na mosunod si Kristo sa igpapahulay sa mga Hudiyo. And so they began harassing Jesus as a Sabbath breaker. But Jesus replied, "My Father constantly does good,
and I'm following his example, then the Jewish leaders were all the more eager to kill him. Tanawara, tungod sa kasuko sa mga Hudyo, gusto nilang patyon si Kristo. Ngayon naman, Sabbath breaker lagi si Kristo. No? Sabbath breaker si Kristo. So, klaro kay mga igsoon nga wala na mosunod si Kristo. So, they began harassing Jesus as a Sabbath breaker. And I'm following his example. Then the Jewish leaders were all the more eager to kill him because in addition to disobeying their Sabbath laws, he had spoken up God as his father, making himself equal to God. So, klaro kay mga igsoon, no? Sabbath breaker na si Kristo. Wala na musunod si Kristo. Mamasan gani, ang mga apostolis wala po musunod. No? Klaro kay na sa San Mateo 12:1 ngadto sa 5, no? Nga ang mga tinun-an nangutlo og mga uhoy nagkaon sa adlawng igpapahulay. Klaro kay na mga igsoon. San Mateo 12:1 ngadto sa 5, basahon nato dinhi. Usa ka adlaw niya na sa adlawng igpapahulay naglakaw si Jesus ug iyang mga tinun-an latas sa kaumahan sa trigo. Gigutom ang mga tinun-an busa nanguto sila mga uhay sa trigo aron ilang kanon. Sa pagkakita nini sa mga Pariseo, mingon sila kang Jesus, "Tan-awa ra, dili ba supak man sa atong balaod ang gihimo nining mga tinun-an? Nining adlawng igpapahulay?" Nagsupak na ang mga apostoles kauban si Kristo. Si Jesus mitubag, wala ba di ay kamo makabasa sa gibuhat ni David sa dihang gigutom siya og ang iyang mga kauban? Misulod sila sa balay sa Dios ug siya ug ang iyang mga kauban mikaon sa pan nga gihalad ngadto sa Dios bisag supak sa balaod. Nangaon sila ni adtong pan kay ang mga pari raman ang gitugutan sa pagkaon niini. Ug wala ba di kamo makabasa sa balaod ni Moises nga sa matag adlawng igpapahulay ang mga pari sulod sa templo nakalapas man sa balaod sa adlawng igpapahulay apan wala sila ilha nga nakasala. Ang awara, wala na ilhang nakasala. Kaya nga naman sa Bagong Testamento ang Jewish Sabbath mga igsoon nga gisunod-sunod sa mga SDA nga sakop ni Ellen G. White, usara kini ka anino. Kining balaod nga igpapahulay, anino lamang kini sa butang nga umaabot niya ang katumanan si Kristo mo na nga wala nay gamit kining adlawng igpapahulay sa Bagong Testamento. Kolosas 2:16 ngadto sa 17. Ato ning balik-balik maigsoon. Tyndale Bible Version gyapon. Nagingon diha, "So don't let anyone criticize you for what you eat or drink, for not celebrating Jewish holidays on feasts or new moon or Sabbath. For these were only temporary rules that ended when Christ came." Temporaryo ra ni, no? Nga nahuman pag-abot na ni Kristo. They were only shadows of the real thing of Christ Himself. Klaro kayo, no? Anino lamang kini sa butang umaabot o miabot naman si Kristo. So mo na nga ang adlawng ipapahulay sa mga Hudiyo nga gisunod sa mga Sabadista, wala na kini epekto diha sa Bagong Testamento. Gipamutud-an nato nga wala na magsulod si Kristo, gani Sabbath breaker man si Kristo. O gusto ganing patyon sa mga Sabadistang Hudiyo, no? Nga gisunod po sa mga Sabadista ni Ellen G. White. So klaro kay migsuon nga ang adlawng igpapahulay na anay laing adlaw nga gitakda ang Dios. Maayong adlaw kanatong tanan.